A tree collapse took down several power lines earlier today evening at Kalvim. Fire personnel were quickly called in and the road was cleared in a matter of few moments. While power lines were disrupted, the recently installed underground cables are reportedly now being put to use and power is expected to be restored by night. Here's Nitiksha Gaonkar with more. गोय राज्यात झाडां कोसळपाचे प्रकार चालूच आसा. ह्या सगळ्यान उजो पालोवपी दळाचे काम बरेच वाडला. आयज कालवीम हांगा इलेक्ट्रिसिटी पोल तशेंच रस्त्याचेर आंब्याचे व्हडले झाड पडले. सुदैवान कोणाक व्हडले लुकसाण जावं ना. ही घडणूक जेन्ना म्हापसा फायर डिपार्टमेंटाक कळ्ळी तेंच्यांनी ताबडतोब येवन हांगासरले जे झाड आसा आंब्याचे व्हडले ते कातरिल्ले आसा. लोकांक कांय वेळ हांगा जे येरादारी करतात तांकां कांय वेळ रावचे पडले. बट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान फास्ट हांगासरले जे झाड आसा ते कातरिल्ले आसा आनी हांगासरलो जो रस्तो आसा तो क्लियर केल्लो आसा. सो हांगासर फोंडोले कालवी फोंडोले पळय आमी आहा एक मँगो ट्री पडलेली आनी 11 kVची लायन अलॉंग विथ लो टेन्शन लायन डिस्टर्ब जाल्ली आहा. बट क्विक रिस्पॉन्स टीम आमची फायर ब्रिगेड बेगीन येवन सगळी सद्याक क्लियर केला. ऑफकोर्स वायर्स हँग जाता बट तेच्या वायरांचे आमकां लो टेन्शन ना कित्याक आमची अंडरग्राउंड केबलिंग जे रिसंटली जाला ताचो फर्स्ट बेनिफीट जो आमकां पळोवंक मेळटा जे आमी सदां सांगताले की 11 kVचेर झाड पासून पडले जाल्यार कांय प्रॉब्लम जावचो ना कित्याक ती लायन अंडरग्राउंड गेल्ली आहा. सो आतां ती अंडरग्राउंड एक्चुअली लायन चार्ज ना. हें काम जालें म्हणटच तांच्यांनी स्पेर वायर पासून हाडल्या घरांक कनेक्शन दिवपाक. सो विदीन मे बी अनदर हाफ एन आवर टू 1 hour's टायम electricity will be restored. Otherwise, if underground cabling was not done, then probably the electricity would have been restored only tomorrow morning. So this is the advantage of this underground cabling which we have benefited, which was done under the leadership of our Honorable MLA Kallur. We thank him, we thank the electricity department also for charging this line as fast as possible. We only regret that these trenches are still left, which we are in the process of solving them. So I thank all the government authorities who have worked within no time to restore this, and the first benefit of underground cabling witnessed here, and I thank the electricity department also for having restored this. Nitiksha Gaonkar, Subhashish Govekar and Bhakti Balgi for Goa 365.